Avec ma foi, with my je faith, peux déplacer des I montagnes. can remove Avec ma foi, with my je faith, peux amener la guérison dans mon I can corps. call healing in my Avec body. ma foi, With my faith, mes enfants peuvent se my convertir. children will be Avec ma converted. foi, With my mon faith, mari, my husband, ma femme my wife, connaîtront Dieu. Notre Dieu, Lord our God, nous voici, Seigneur, dans ta présence here we are before your et nous presence. voulons que tu nous parles, We want you to speak car to nous us, sommes là pour toi. for we are here for you. Dispose nos cœurs Make our hearts et available oins ton serviteur and anoint your servant pour qu'aujourd'hui, so that today il reçoive we will receive au nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Aidez-moi d'abord à dire un petit bonjour à ton voisin de gauche, de droite. Help me to greet your neighbor. Dis-lui, tu es au rendez-vous de la bénédiction. Say you are at the meeting for the Je suis blessing. dans la joie quand je te vois. I am in joy whenever I Tu see fais la you. gloire du Seigneur. For you give glory to Non, the parle Lord. avec joie à ton frère, à ta soeur. Speak to your neighbor. My God. Vous pouvez prendre place. You may be seated. Vous pouvez prendre place. You may be seated. Je tiens d'abord à dire un grand merci I would like to say thank you parce que le Dieu que nous servons est bon. because the God in whom we serve is good. Je croyais que quelqu'un allait dire un I amen thought là-dessus. you would have said amen. Si Dieu nous donne ces grands rendez-vous, If God has given us this great et il a meeting, permis que toi tu sois He là, permitted you to be here parce qu'il sait que la parole d'aujourd'hui because He knows that today's est word préparée spécialement pour toi. is specifically prepared for you. Il y a des gens qui ne savent pas là où il faut dire amen. Certain people does not know when to say Mais je crois amen. que Dieu va te faire du But I bien. believe God will do good to you. Notre invité nous vient de l'Afrique, Our guest comes from Africa, mais la parole dont il est porteur but he is the carrier of a ne vient word pas de l'Afrique. which does not come from C'est une Africa, parole qui vient du ciel pour toi. which comes from heaven. Et donc si tu ouvres ton cœur So if you open up your heart avant la fin de ce message, before the end of this message, avant la fin du culte, before the end of the service, Dieu te fera du bien. God will do good to you. Et aidez-moi les amis, Now help me, my sans plus friend. tarder, Without further par delay, respect à la parole de in Dieu respect to the word of God et par respect à l'homme de and Dieu, in respect to the man of mais God, comme des enfants bien éduqués, like children who are nous well voulons educated, recevoir la parole de Dieu let us receive the word of sous God nos acclamations under our applause, en invitant our guest, le prophète Samuel pour la gloire de Pastor Dieu. Samuel, for the glory Serviteur, of que God. Dieu te bénisse. Amen. Merci, vous pouvez Thank vous asseoir. you. You may be seated. Je remercie Dieu pour l'opportunité I qu'il would m'a like to offerte thank God for this opportunity. encore une fois d'être au devant de vous, Once more to stand before you, partager avec vous ce que to Dieu share m'a orienté what God has given me pour vous For à you. cet après-midi. in this afternoon. Je sais que Dieu t'a réservé une chose de meilleure I know that God has reserved something good qui for va you, te consoler, which will comfort qui you. va te guérir It will help et you qui va bless, transformer d'autres réalités de ta and vie. it will transform different realities Si of life. quelqu'un croit à cette parole, peut If you dire believe in Amen. this word, say amen. Que Dieu bénisse son humble serviteur, May God bless his servant, apôtre Mabsunkumu. Apostle Maps Kumu. Et je le suis et je le serai toujours reconnaissant. I would always be thankful. C'est par de lui que nous sommes ici. It's because of him that I am Dieu here. a fait qu'il soit notre ange. God has made him our angel. Et je remercie Dieu parce que je travaille sous son nuée. And I thank God because I work Je under sais his que anointing. l'onction de I Mabsunkumu know sera that the avec anointing moi of cet Pastor Maps après-midi. has fallen upon me. Sois béni Be et blessed, donne-moi ton oreille. and now give me your ear. Vous savez une chose, Do you know one thing? quand Marie s'est racontée avec When Mary Élisabeth, was in touch with la Elizabeth, mère de Jean-Baptiste, the mother of John the en se Baptist, saluant, by et greeting, la Bible dit l'enfant Bible s'est tells us tressailli dans le the child ventre. in her womb was Pourquoi? overjoyed. Parce que la Why? grâce a raconté une grâce. Because grace met up with grace. La sémence a vu notre sémence. The seed saw another Si je suis seed. l'homme de Dieu If I am a man of et que God, toi tu es réellement fils de and Dieu, you are truly a je son sais of que God, quelque chose va bouger I ton know that esprit. something will move your spirit.
Parce que le Fils de Dieu ne va Because the pas Son of God is not here rester calme. to remain silent. Il va s'agiter. He must move. Dans les camps de bataille, In a time of battle, quand l'Israël when combattait, the Israelites was même at fault s'il perdait, at the mais city, dès que l'arche de but l'Éternel when arrivait the dans les angel camps, of God came, il y avait des cris. there was a shout. Les cris tourmentaient même le camp des The ennemis. shout even tormented the camp Parce of the que enemy. j'étais étonné, mais c'est quoi la signification de ces They cris? were astonished, saying, "What is the meaning On of this?" demandait est-ce que ça sera la cri de They victoire? said, "Is this a shout of Parce victory?" qu'ils sont en train de perdre. Because we are Mais un losing. des commandants But one of the des commanders, ennemis a répondu, the man ce n'est pas la cri de said, victoire, "It's not a shout of ce n'est pas victory, la cri de perdant, nor is it a mais parce failure, que l'arche de l'Éternel because the est angel of the venue Lord dans les camps. has come to the camp." Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'arche de l'Éternel est là. Today, the angel of the Lord is Quand l'arche here. de l'Éternel entre, When the angel of the Lord les gens enters, poussent des cris, people les gens shout for sautent joy. People parce jump. qu'ils croient au changement, Change ils will croient à la come. victoire Victory et will ils come. croient aux échecs de l'ennemi. And the failure of the enemy Si is quelqu'un the est fall. ici pour Dieu, If someone is here si for God, quelqu'un est venu ici pour if chercher you Dieu, came here to seek je crois after que tu ne God, t'en sortiras pas I d'ici believe you will not sans les return the percées same de l'Esprit Saint. without the anointing of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Et Genèse chapitre 17, Genesis chapter 17. seulement on va lire le verset 1. Let's go to verse Le 1. premier verset seulement. The very first verse. Genèse chapitre 17, Genesis chapter 17, seulement le premier verset. verse 1. On peut se mettre debout, je Let vous en us prie. all stand at the Mettons-nous reading. debout. Si vous pouvez encore arranger mon micro, puisque j'ai une voix rauque, afin que je ne puisse pas passer dans des difficultés. Mais c'est un peu lourd pour aider ma voix. Genèse chapitre 17, verset 1. Genesis chapter 17, verse 1. Je lis au nom de Let us Jésus-Christ. read in the name of Jesus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Amen. Seigneur, bénis ta parole Lord, bless your au word. nom de Jésus. In the name of Amen. Jesus, amen. Quand Abraham When Abraham a atteint l'âge de 99 ans, was 99 years old, l'Éternel apparut encore. the eternal God appeared unto him Et il dit à Abraham, and said to Abraham, je suis l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. I am the Lord God Almighty. Et il n'a rien de grave demandé à Abraham. Nothing was asked or Il a requested. seulement demandé à Abraham, He only requested premièrement, that de firstly, marcher devant lui. primarily he must walk blameless. Deuxième, Secondly, d'être intègre. to be a man of integrity. Seulement deux choses Two requests que Dieu a demandé à that God Abraham. asked Abraham. Quand Dieu When God appelle une personne, calls a person, ne croyez pas que c'est dans le même jour do not think it's on the same que day Dieu te dira toutes choses. that God would inform you of all things. Quand Dieu t'appelle, When God calls you, il te révélera des secrets, He will reveal secrets. il te donnera confiance, He will give you confidence. il te découvrira He will reveal unto you avec le temps. in due time. C'est avec le temps It's only in due que time Dieu aussi te bénira. where God will bless you. Ce n'est pas dans les mêmes jours, It's not on the same ce n'est day, pas dans les mêmes années. not in the same Beaucoup year. de gens Many se people retirent de la foi, will return from faith, n'arrivent pas à atteindre l'objectif will not be able to à attain their cause goal de découragement. because of Ils discouragement. disent non, je suis là il y a longtemps, They say, I've been here for a je ne while. fais rien God is et doing je ne nothing. vois rien. And I see Mais je nothing. vais te dire But I quelque would like chose. to tell you Sois something. persévérant. Be Ne persevere. croyez pas que Dieu ne te connaît pas, Do non. not think God does not know Il you. peut travailler silencieux, For God mais will il work est avec toi. silently, but He's with you. Amen. Quand Dieu apparaît à Abraham, When God appeared to Abraham,
Il a dit à Abraham He ce said qu'il a dit. what he said, Mais il a prouvé la crainte d'Abraham, but he proved l'amour d'Abraham the love après plus de 40 ans. after 40 years. Après plus de 40 ans, After 40 years, dans Genèse chapitre 22, in Genesis chapter 22, à partir du verset 8, from verse 8, quand il a demandé when he à Abraham asked de sacrifier son fils Isaac. Abraham to sacrifice his son Isaac, Quand Abraham a accepté, when he accepted, et Dieu l'a pris par la main, God took him by il the dit, hand je crois maintenant. and said, "Now I believe." Depuis tout ce temps-là, During these Dieu n'a times, jamais cru I never believed qu'Abraham le craignait that et l'aimait. Abraham truly loved. Après combien de temps, After how many après combien times? d'épreuves, After how many trials? si tu es ici If you are et here que tu pleures tous les jours, and you cry every day, cesse de pleurer à partir d'aujourd'hui. cease to stop from today. Confie-toi à l'Éternel. Trust in the Il te Lord, donnera ce que ton cœur and He désire. will give you the desires of your heart. Mon thème ce soir, My theme this c'est de afternoon la promesse à l'accomplissement. is promises, the accomplished promise. Alléluia. Amen. De la promesse à l'accomplissement. Je Accomplished vais promise. dire à quelqu'un, I would like to tell someone, tu n'es pas l'objet d'un hasard. you are not an object of Tu n'es pas un coincidence. produit d'un hasard. No, you are a product of Devant coincidence Dieu. before God. Tu es un produit du choix de Dieu. You are His Tu es un choice. produit de l'amour de Dieu. You are His love. Dieu te connaissait God avant knew que you tu sois né. Before you were Depuis le born, ventre de ta mère, before you were in il your te mother's womb, connaissait. God knew Dans you. son livre, In His tout book, a été inscrit. everything was spirit. Il connaît tes jours. He knows your days. Il connaît ton marche. He knows your Si walk. je dis que tu n'es pas un produit d'hasard, If I say you are not a Cela product of veut coincidence, dire- it means Dieu n'appelle pas en vain. God does not call by coincidence. Si réellement If tu es un truly fils de Dieu, you are a son of God, tu le crois, you believe d'être appelé par Yahweh, to be called by Yahweh, soyez fiers, be sure, soyez patients, be proud and patient, ayez ta joie, and receive your parce joy que Dieu est avec toi. because God is with you. Tu n'es pas un produit d'hasard. You are not a product of Et coincidence. puisque Dieu te connaissait, Because God knew il you, t'a appelé. He called you Qu'est-ce qui s'est passé? to. Quand Dieu t'a appelé, When God ou calls you, quand Dieu appelle, whenever God la calls, première des choses, the first il thing te donnera les promesses. He will give you is promise. Dieu ne peut pas marcher avec toi God can never walk sans with you promesse. without promises. Si tu dis que tu marches avec If Dieu you say you walk et with tu n'as God, pas de promesse, yes, you don't c'est have que any promise. tu n'as pas encore rencontré It Dieu. means you've never met God. Dieu ne peut pas te rencontrer God can never meet et you rester silencieux and remain ou sans silent rien dire. or without saying a word. Tu ne peux pas rencontrer Dieu You can never meet God et Dieu ne dit rien. and God remains Non. silent. No. Quand que Dieu te raconte, When God quand meets you, quelqu'un raconte avec when Dieu, God, Dieu ouvrira sa bouche. God will open up Il His lui mouth donnera des and promesses. He will give you promises. Tout enfant de Dieu Every child of a God une promesse has avec lui. received the promise of God. Tout enfant de Dieu Every child of a God une promesse. has promise. Même s'il n'y a rien Even if you have nothing qui s'améliore dans ta vie, which endures in your même life, s'il n'y a encore rien even if you have de nothing ce que tu prétends avoir, which you hope to de ce have, que tu as comme projet, which you have as tu ne vois plans, encore rien. you see Mais nothing. je te dis cet But I would like to après-midi, inform you this tu as les afternoon, promesses de Dieu. you have the Tu promises as of les God. promesses de You Dieu. have the promise Tu as of les God. promesses de You Dieu. have the Tu promise as of les God. promesses de You Dieu. have the Tu promise as of les God. promesses de You Dieu. have the Tu promise as of les God. promesses de You Dieu. have the promise of God. Quand Dieu te raconte, quand Dieu t'appelle, When God calls you, il te donnera des promesses. He will give you promises. Genèse chapitre 12. Genesis chapter 12. Il a appelé Abraham He calls et Abraham lui donna des promesses à and Abraham. gave him promises. Je te ferai ça, I will do this. je te rendrai ça I will give you et je this. te rendrai ça. I will give you that.
Dieu n'appelle pas en vain. God never calls Il n'y a in pas un vain. fils de Dieu sans promesse. He is not the son Il of n'y a God pas without un a homme de promise. Dieu sans There is promesse. no man of Ou God tu who t'es never rencontré received a avec promise. Dieu, Whereby ou tu you t'es met pas up with rencontré God, avec Dieu. or else you didn't. Mais si réellement tu t'es rencontré But avec if Dieu, truly you met God, sache-le, know that tu marches avec les promesses de you Dieu. walk with the promises of God. Mais ce qui se passe, But what quand occurs Dieu t'appelle, when God il calls te donne you? des promesses, He gives you il promises. va révéler ton futur. He will reveal unto you Il your va future. révéler ce que tu He will deviendras. reveal what you will Mais il va become. cacher les parcours. But he will hide the process. Il cachera les parcours. He will hide the process. Les parcours, Your process c'est le mystère de Dieu. is the mystery. Les parcours, Your process c'est l'obscurité. is obscurity. Les parcours, Your c'est la process retraite de Dieu. is God's. Les parcours, Your process c'est le noir. Is darkness. Et personne connaît son parcours. No one knows your Tu process. peux connaître ta destinée, You may know your mais tu ne destiny, connaîtras jamais ton but you parcours. will never know the process. C'est là où nous sommes tourmentés. This is where we are C'est là où tormented. nous disons non. This is where we Je ne question connais pas. and say, God does not know me. God never called me. God doesn't know Pourquoi me. tous ces malheurs? Why all C'est this- parce all this que tu es happened? dans ton parcours. Because you Dieu are s'est in your caché. process. Dieu s'est retiré. God has C'est withdrawn. comme s'il n'est pas là, It's as if he's mais not il there, est là. but he Il is est en there. train de te contrôler. He is there Il controlling. contrôle ton marche. Controlling Il your walk. contrôle ta foi. Controlling your faith. Dieu ne peut jamais te révéler ton parcours. God can never reveal your process. S'il te révèle le parcours, If he reveals tu it, n'accepteras pas de marcher avec Dieu. you will not accept to walk with him. Amen. S'il te révèle le chemin que tu vas faire, If God reveals your et path, tu vas te repentir, you will repent. tu me diras non, ça ce n'est pas You will Dieu. say, no, this is not from Dieu a God. révélé à Joseph, God revealed unto voilà Joseph, ce que tu this deviendras. is what you will Un become. chef A chief parmi les frères de ton père. among your Tu brothers. deviendras un ministre. You will become a Tu minister. deviendras quelqu'un. You will become Mais this Dieu a great caché man. les parcours, But God hid les his chemins par process, lesquels his path Joseph devait passer. in which Joseph had to Sinon, walk. si Joseph comprenait If Joseph que ses understood frères that these allaient les brothers vendre, were going to il sell n'allait pas him, accepter he plus. would have no longer Ses frères. accepted his brothers. Il allait avoir la division, There would have La been séparation. division, separation. l'inimitié. Dieu a caché God hid it afin qu'il soit toujours attaché à ses frères. so that he was always attached to his Ce qui brothers. te tourmente, What torments you c'est ton parcours. is your process. Alléluia. Amen. Même dans ton mariage, Even in your marriage, avant d'atteindre la stabilité, because of il y a un instability, parcours que vous devez passer. there's a process you Ce must go parcours, tu through. peux dire, cette femme, non, ce n'est pas ma femme. It is only then that you will Cet homme, say, j'en doute, ce n'est pas mon I mari. doubt that this man Non, is my c'est ta husband. femme. Yes, she's C'est your ton wife. mari. Yes, she's your Sauf que husband. vous traversez It's just un that parcours, un you are mystère. going through Il faut vaincre ce process chemin of victory. et vous allez comprendre. And you will La understand. destinée vous appartient. The destiny belongs to you. Parfois, tu vois, c'est comme si ta vie n'a Often, rien. you feel as if you have Je ne nothing. te connais pas. You don't know Je yourself. n'écoute pas tes prières. Doesn't God hear Je your prayers? t'assure, Dieu I would like t'écoute. to reassure that God La Bible hears. dit, My Bible sa tells main me n'est pas courte, his hand is not ni too ses oreilles short, fermées nor his pour ears ne pas closed t'écouter. to. Il t'écoute. He hears. La Bible dit, The Bible says, il n'a pas changé. He's never Tel changed. qu'il était As hier, he was tel yesterday, qu'il est as aujourd'hui, he is tel today, qu'il sera as pour he demain. will be eternally. Si hier, If Dieu yesterday avait travaillé God worked avec les gens de la Bible, with people of the sache-le, Bible, know that Dieu continue God à continues travailler, to work, non avec les gens de la not Bible, only with people in the mais Bible, avec les gens visibles. but with visible humans. Dans Actes des In Apôtres, the Acts of the Apostles, chapitre 1, chapter 1, j'aime le verset 1, verse et 1, la première partie the first que part, Paul a déclaré. Paul declared, Il a écrit une lettre he wrote a pour letter son fils for his spirituel spiritual son, à Timothée. Timothy. Il a dit, He said, comme Dieu a commencé, because God started, comme Dieu a
commencé. Because God S'il started, a commencé, if he started, c'est qu'il y it continue. means he will continue. S'il a commencé If he started avec Abraham, with il Abraham, est venu he comes à Isaac, to Isaac, il est venu he came à Jacob, to Jacob, il est venu he came aux apôtres. to the apostles. Aujourd'hui, Today, il continue he continues avec Mapse Koumou. with Pastor Matt. Aujourd'hui, Today, il continue he avec continues moi. with me. Aujourd'hui, Today, il continue he avec continues toi. with you. Demain, il continuera Tomorrow, he will avec continue tes enfants, with your avec children, les générations with your qui generation. viendra. He will Il come. va continuer. He will continue. Il n'a pas encore fini. He will continue. Raison pour laquelle For this ne reason, pleurez pas. do not Car cry. Dieu For n'a God pas encore terminé has not son stopped travail. his work. Il a commencé He started et il and continue. he will finish it. Dis à ton prochain, Tell your neighbor, Dieu continue avec God moi. continues with me. Dis encore plus fort avec Say it détermination. Le Seigneur continue The avec Lord moi. is starting, continuing with me. Dieu cache le parcours. Will hide your process. Et pendant qu'il cache le parcours, And whilst he hides it, nous sommes tourmentés. we are Nous sommes tormented. perturbés. We are Soyez fermes. be firm. Soyez fermes. Remain firm. Soyez fermes. Remain firm. Il ne tarde pas à accomplir ses promesses. For he does not delay Soyez in his fermes. accomplishment. Il est avec toi. He is with Soyez you. fermes. Remain firm. Même si tu ne vois rien. Even though you see Soyez nothing, fermes. remain N'abandonnez pas ta For foi. the word. N'abandonnez pas le chemin not forsake de the la path foi. of faith. Dieu est à ton côté. God is by your side. Amen. Il y a une semaine, il a dit, said- on avait une convention, In a convention, le thème était toujours à nos côtés. the theme was by my Il a side. apparu à Abraham, He spoke to il a Abraham. dit à He Abraham, said to Abraham, je suis I am le Dieu Tout-Puissant. the God Almighty. Mais quand il a parlé à Moïse, But when he spoke to il a Moses, dit à he Moïse, said, je me suis révélé I've revealed à myself Abraham to Abraham comme le Dieu as the God Tout-Puissant. Almighty. Mais à toi, But to you, je ne suis pas seulement I am not only le Tout-Puissant, the Almighty, mais mon nom but my name d'éternité is en eternity éternité to eternity et is je suis. I am. Son nom His name d'éternité is en eternity éternité to eternity et is je suis. I am. Un jour, les Juifs One day the Jews cherchaient à lapider Jésus sought to stone parce que Jesus Jésus parlait d'Abraham. because Jesus spoke of Abraham. Il a dit, votre père Abraham, He says, your father que vous Abraham, craignez, that you il avait la praised, joie de voir mon jour. had joy to see my Balobi ne days. yoza mwana mukie. He said, you are a Même little pas child. 50 ans, Even tu not dis even qu'Abraham 50. azalaki na yoza mukola And you Abraham. say Abraham was Parce with you que Jésus ne parlait pas because Jesus de did not l'âge speak physique. of the visible angel. Après Yebisi Bango, And then he said, avant que votre père Abraham before your father soit, Abraham was, moi I je suis. was. Non, I am. il n'a pas dit moi je fus. He never said, Non, I will be. il a dit avant qu'il soit said, moi, hein, before he je was, suis. I am. Parce que pendant Jésus, Because for Jesus, verbe naye, his master ezalaka jamais conjugué na passé, was never ni considered na in futur. the past or the Eza future, toujours na but temps it's always présent. in the present. La foi aussi, ce n'est pas hier. It's not yesterday. La foi, Faith ce n'est pas demain. is not La tomorrow, foi, but c'est Is aujourd'hui. today. Ah, Amen. quelqu'un peut dire Amen. Amen. La foi, c'est aujourd'hui. Amen. Et raison pour laquelle For this reason, Jésus a dit, Jesus si said, tu crois, if you tu believe, verras you will la see gloire the de glory Dieu. of God. Si tu crois, If you believe, tu verras you will la see gloire the de glory Dieu. of God. Si tu crois, you believe, tu verras you will la see gloire the de glory of Dieu. God. Si tu If crois, you believe, tu verras you will see la gloire the glory de Dieu. of God. Amen. Même il n'est pas, tu ne le vois pas, Even though you don't see it, croyez seulement. believe in it. Même il est silencieux, Even though he is croyez silent, seulement. believe in it. Même tu ne vois plus les songes, Even though you see no croyez dreams, seulement. believe. La plus importante, n'oubliez pas la parole des rencontres avec lui. Never forget the words you Quand tu received t'es when you rencontré met him. avec lui, When you met with him, qu'est-ce qu'il t'a dit? what did he say Même to dans you? le parcours, Even in your tu ne past, vois plus rien, you see mais nothing. souviens-toi But de remember ce qu'il t'a dit what he le said premier jour. on the first day. Nalobara sekroyo.
nalobaka secret oyo. I tell people these secrets. Soko lingi bolingo na yo. Ah, mbo église oyo bina olinga o makasi na makamba bolingo Soko za awa libala no za vuvulai. If you are here and your marriage is haywire. Tango zo yo ka pasteur azoloba soko bongisi libala no to zanchor. When Amen. Amen. On donne ce qu'on a. We give what we have. Mwana pe alandaka bayebaka mwana. You would know a Bayebaka child. tata na You nzela will know mwa. the father by the ways of the child. Lokola papa na ye. They will say he's just like his father. Ton pasteur Your parle pastor beaucoup de son amour. Speaks of his love Vous savez, towards his si wife. tu ne sais pas, If you do not know, tu ne sais pas ce que c'est l'amour, if tu you ne do not connais pas know l'amour, what love et tu is, ne se laisses pas pratiquer, and you don't know how to ndeko practice kokolobela it, makambo ya Nzambe ne ya. you won't really understand the things of God. Alléluia. Amen. Okokolobela makambo ya Nzambe oza hypocrite. You will become a hypocrite in the things of God. Si tu as l'amour, If you have tu auras la love, facilité you will have the de travailler dans ability l'œuvre de to Dieu. work in the work of God. Alléluia. Amen. Bolingo. Atako mona mwasi no mabe mobali no mabe. Love, even though Mais kanisa mukola liboso bokutanaki. your husband and your wife Maloba is evil, mukola liboso remember the first eleki thing. maloba oyo ata boboti bana The 10. very first words you Maloba told one liboso another ezalaka na nguya is makasi. greater. Yango maloba nde sangisi bino ti. Your words Ememi joined you bino tina ba together. étape wana nyo. It brought Si you to vous your oubliez, unity. vous oubliez aussi le futur. If you forget it, you will Il forget faut your se future. souvenir chaque fois du premier mot Remember the first de word l'amour. of love. Ata salma be Even kanisa. though she's done te wrong, alinga remember inga na linga ye. what she Na did. limbisa ye. I must forgive. Laisse tomber. Forget it. To kende, to continue. Let's continue our path. Alléluia. Amen. Les parcours. Your path. Dieu cache les parcours. God will hide Les your parcours, path. c'est le mystère. This is a mystery. Les parcours, c'est les retraites de Dieu. It only belongs Dieu to a God. caché God hid à Joseph Joseph. les parcours. God hid his Le path. chemin que tu traverses. The path by which you're Même si walking tu on. pries, Even though you Dieu pray, ne te révélera jamais. God will never reveal it Nzambe unto you. révélé en côté. No one will reveal it unto you. Bapasi nyonso mona. All the sufferings you're Nzambe enduring, révélé au te. God will never Dieu reveal va it. t'aveugler. God will blind Continuez to comme continue. Bartimée. Just like Bartimaeus, Okosutuka kaka, You will be okomi na punished Siloé. that you've reached the end. Nous sommes tous des aveugles. We are all blind. Déjà batia biso poto na miso. We have mud Mais in our batindi eyes. biso. But he Mais sent batindi us biso forth. pe na mutu te. Sent us with no Olelo one. baza aveugle. You are blind. Botambusa ya lobi ne kaka ke. They said, no, go. Ba disciple be ba comprendre que on attend à Bartimée. The disciples understood in the Tango time of balobi kaka, Bartimaeus. viens, il t'appelle, What he appelle-le. said, come, call him Ba upon disciple him. ba benda ba The di, disciples called him. lève-toi, il And said, t'appelle. stand up, he calls. Moko talobaki non, je vais t'aider parce que One le Christ said, t'appelle. I will help. Na vie chrétienne, In your Christian ne walk, croyez pas que quelqu'un va t'aider do not think pour que people will ta help foi soit ferme. for your faith to be C'est ton firm. problème à toi. It's your own responsibility. Considère-toi comme un aveugle. Consider yourself Tu as a vas blind man tâtonner, walking. tu You vas will tomber, stumble. You will tu vas fall. aller gauche, You à will droite, fall. You will go mais left to right, revenez however. toujours dans le chemin. Remain in Revenez your toujours path. dans le chemin. Remain Tâtonnez, in your mais avec process. objectif de With your voir aim. Jésus. Amen. Ne te décourage pas. Do not be Ato discouraged. beti libaku. Even though you've Bapanzo stumbled, sangwa kuei. people have said they've Telema stumbled. pupola zelo. Get yourself back up and continue your walk. Somona mutabeti libaku abi alokwa libaku eleki makasi na fanda na ngakaka. Amen. Suka suka sani. What happened? Ako pupola pe. Amen. C'est comme ça la vie chrétienne. This is your Christian walk. Parce que mabaku nyonso nyonso ça fait partie de notre parcours. All your trials is a Nzamba kotambola na yo na destinée na ona faiblesse na yo. God will walk with you in your weaknesses. Alléluia. Amen. Dieu marchera avec God will toi walk with you dans le chemin de la destinée in the path of your avec tes destiny faiblesses. with your weaknesses. Mais ne lâchez pas But do not give le up. chemin. For Dieu va cacher les parcours. God will hide things. Et quand il cache les And parcours, when He hides your qu'est-ce qui se path, passe? what occurs? Dans l'œuvre de Dieu, In the works of God, il y a trois choses. there are three things, Il y a trois bénédictions, three blessings, mais je vais parler seulement de deux but I will bénédictions. only speak of two.
La première, The first, l'homme quand il est créé, when man was il est created, créé avec une bénédiction qu'on appelle bénédiction libérée. he was created with a blessing called liberty. Cette Blessing of bénédiction liberty. libérée, This blessing, pour en avoir, in order to have it, cela ne dépend pas de Dieu. does not depend on God. C'est une bénédiction naturelle. It's a natural blessing. Raison pour laquelle les For païens this sont reason, bénis. even unbelievers are blessed. Ils ont des richesses. They have riches. Ils en profitent aux bénédictions And they take libérées. advantage of this type La of blessing. bénédiction libérée The blessing ne dépend pas puisque tu es does chrétien not ou non. depend on you being a Dieu Christian or est not. Dieu pour tout le For monde. God is God for everyone. Même pour les païens, il est Dieu. He's even a God of the unbelievers. Et tout le monde sont créatures de Dieu. And everyone are His Sans creation. exception. Without La exception. différence, The difference is c'est dans la considération ou la foi. in your faith Nous and ne your sommes pas les consideration. enfants comme tout le monde. We are not just like Nous ne sommes pas les everybody else. créatures alliages. Nor are Nous we, sommes les fils but we are sons de Dieu. of God. Nous avons la différence We have a difference. entre les peuples de There's Dieu a difference between the et people les of God fils de Dieu. and the sons of God. On peut être tous peuples de Dieu, We may all be called people of mais on God, n'est pas tous fils de but Dieu. we are not all sons of God. La bénédiction, c'est pour tous les peuples de Dieu. Blessings belong to all La the people of bénédiction God. libérée. Mais pour les fils de But Dieu, for the sons of God, pour les serviteurs de for Dieu, the servants of nous God, dépendons de deux we bénédictions. depend of two Nous blessings. pratiquons premièrement, We will practice nous primarily, bénéficions we will de la benefit bénédiction of the naturelle ou libérée. of the natural blessing. Cette bénédiction, This blessing, Dieu l'a déclarée God declared it dans Genèse 2 in the book of Genesis et chapter dans 2 Genèse 3. and in Genesis chapter Malgré 3. le péché entré, Despite of Dieu n'avait sin, pas retiré la God did not bénédiction. withdraw Mais the blessing, seulement, but il a retiré les privilèges. He took back the privileges. C'était tout gratuit. It was all free. Mais quand le péché est But entré, when sin entered, Dieu a enlevé la gratuité. God removed it. La grâce. Grace. Il a dit, tu peux en avoir, He said you can mais receive, avec le sueur de ton corps. but with the sweat of your body. Celui qui travaille He who works aura ce qu'il cherche. will receive whatever he seeks. Alléluia. Amen. Soko salaka If oko, you work, okoswa. you will receive. Kozala na ndako mutu keza mystère te. To have Ezo a dépendre car, pe to na own a mosala na car, yo. it's not a mystery. It Si tu depends travailles, on tu your en work. auras. If you work, you will Ne receive. restez pas là. Do not remain there. 365 jours à prier, Dieu Nzambe pambolanga, Dieu 365 bénis-moi, days Dieu and say, bénis-moi. God Non, tu ne bless me, seras pas God bless béni. me. No. Parce qu'il a déjà libéré la God has bénédiction. already given it. Alléluia. Amen. Si tu ne travailles pas, tu ne If you mangeras pas. don't work, you Non will aussi. not eat. Amen. Tu ne Amen. mangeras pas. You will not Mais la eat. deuxième But the bénédiction second ne blessing dépend pas de nous, does not depend ne on dépend you, pas de notre does not intelligence, depend on your ni de intellect, notre sagesse. nor of your C'est la wisdom, bénédiction prophétique. but it's the prophetic blessing. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction prophétique. Prophetic blessing. Tout enfant de Dieu, Every child of tout God, serviteur de Dieu, every servant of en God, dehors de outside la bénédiction of the natural blessing, libérée ou naturelle, given naturally, nous avons une bénédiction appelée we have a prophétique blessing called prophetic blessing. que le monde ne connaît pas, The world does not know of this. qu'il n'est pas notre autorité It's not in our own authority. prophétique. Prophetic. Dieu te God donnera les promesses, will give you promises. il fera alliance avec toi He will have a en covenant with you. parjurant. By, Il va parjurer, he will je swear le ferai. by saying, I will do Alléluia. this. Amen. Là, il te met maintenant Now, dans l'ambiance, dans God l'atmosphère de la bénédiction will place you prophétique. in the atmosphere of Quand il a prophetic appelé blessing. Abraham, When he called Abraham, il a dit à Abraham, he's told him, je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Et toutes les familles de la terre And all the families of the seront earth bénies. will be à blessed toi. through you. Comment un homme How can a man, peut être, à travers de lui, through toutes him, les familles peuvent être how can bénies. the entire family of the world be Alléluia. blessed? Amen. Les bénédictions, la bénédiction prophétique, Prophetic blessing c'est une bénédiction cachée de Dieu. is hidden by God. Et ceux qui en profitent And those who sont take les advantage of serviteurs it et are les fils de only Dieu. his servants and sons Raison of pour God. laquelle j'ai dit For au this début, reason, I told you at the tout fils beginning, de Dieu every sons of God a une promesse. have a promise. Si dans la bénédiction naturelle, If in the natural tu as blessing échoué you failed, avec la bénédiction prophétique, with the tu prophetic blessing, n'échoueras you will jamais. never fail. Amen. Amen. Je suis fier d'être serviteur de I Dieu am proud to be a servant of avec la God. bénédiction naturelle With natural blessing, libérée. liberated. Tata moi si na yo peut te freiner.
What can people Ta do? tante, ton oncle paternel Your auntie or your peut te husband freiner. can stop you. Maman na yo Your mother akoloka yo. can bewitch Mwana oyo you. soko ozwita libumu na nga te. If you don't Kendeli pay koso back totala yo. my money, Ekosalama this will occur. parce que eza lié na nature. Why? Because it's Na bound kati ya in the nature. nature. C'est la raison du plus fort. For this reason, Nzambe ye moko apesa God pouvoir na baparents gave power ke to baza parents banzambe because par they are your rapport à gods. leur pouvoir naturel. This is natural Oyo power. bakoloba Whatever they yango will say, ekosalama. it will Na happen. kati ya na pouvoir wana In this power, bato mabe evil bakomi people koprofite nango are taking mpo na advantage kokanga bale to faible. blind the weak. Amen. Na kati ya bénédiction In wana these blessings, Ramsès Ramses, Pharaon Pharaoh azalaki kobanga Moïse te was not afraid of ntango ayoki Moses. libérateur moko wa Israel When he aoya heard that ya the liberator bahébreu will come from nani Hebrews, wana he said, Moïse. Oh, laisse Moses. tomber. He said, oh, forget about Moïse it. n'était pas avec nous ici. Moses, was it Moses Il with était us? élevé ici. He grew Il a up étudié here. ici. He Je grew up connais here. bien I Moïse. know this man Moses. Ba numéro nyonso aza nango, All these c'est le numbers numéro de mon père. is my father's numbers. Ayebaki te He did not ke know Moïse that Moses akutani entered na moto aza na numéro ya or soka met with the sous liberator. les buissons ardents. Amen. Les choses, Things, la réalité realities de la vie de Moïse of the life of a été Moses changée. Was discharged. Sous l'onction de la parole, Under the anointing of the chaque word, jour, change. quelques réalités de ta Every vie day, realities of your life changent. will begin to Ah, change. tu n'as pas écouté bien. Did not hear. Avec la puissance de la With the parole, power of the word, quelques réalités de ta vie realities of your life changent. will begin to change. Si ton père croyait, If your father il a thought toujours le pouvoir that he had de te power dominer, to de te dominate you, freiner. to stop Un jour, you, il sera surpris. one day he will be Un jour, il surprised. sera surpris. One day he will Un be jour, il surprised. sera surpris. One day he will Parce be que surprised. yokoma moto mosusu. Because you have become a different man. Hallelujah. Amen. Okoma moto mosusu. You've become a different man. Mama na yo, Your mother aza mukolo na yo, is older than na you, mosuni. in Mais yo za flesh. koko ne na molimo. But you were her grandparent in the spirit realm. Pouvoir ya famille na bino. The power of your family Ebande ko dominer yo. dominated you Parce que yo zalaki no na nzambe te. because you was not in Lelo za God. na nzambe. But now you are Tu es in Him. 1000 fois plus que le pouvoir de ta You famille. are stronger than the power of your Même family. aucun na mboka na yo. Even in your Ne country, crains plus aux sorciers. do not fear Pas witches. nzambe kaka batela. Non, 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 non. Protect me, no. Allez librement. You are Tu free. rentreras aussi You librement. will return freely. Personne ne se tiendra devant toi. Man will stand Aucun against esprit you. se lèvera devant toi. No one will stand Aucun against homme you. te résistera. No man will Parce resist que you. celui qui est à toi Because the one in est you plus fort is que stronger celui qui than est the one dans ta who famille. is in your family. Amen. Je bénis quelqu'un. I bless someone. La bénédiction prophétique Prophetic blessings ne dépend pas de l'homme. does not depend on man. Depuis que oyamba Yesu, Since you received Jesus, otambolaka na yo, you've na kati na yo testified. na bénédiction prophétique. Amen. Ata lelo bazomona tina tina Now te. people see you as Ah, useless. Hey. oza manga mabele manzombo. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nzambe nous donne la bénédiction God prophétique. has given us prophetic blessings, Nasepelaka nango. and I'm overjoyed Ata by fami it. bopimelinga. Even if my family has Yaya refused to give, Nzambe ezali. but my God will Ata kuna give. botelinga bakar. Even though you Nakomi place tungisa te. barricades, Celle qui m'est réservée know that what est God plus has fort reserved de la bénédiction de ma It's famille. better than what my family has reserved. Naloba na bandeko nanga, nous I sommes told neuf. my family, Dos we are toza 9. neuf. There's 9 Papa of us. tiki lopango moko. Even though you don't give me E bino anything, nyonso bolingi Nzambe te. and you don't want to Bokokanga na receive bandoki Jesus, kapo na lopango wana. amen. Oya kolingazwa, This oya person will kolingazwa, want oya the same kolingazwa. property. Mususu akokende koconsulte nga Someone else will go to pour consult dominer les evils. autres. Why? To Et dominate pour others. dominer, gagner, il But va in vous order tuer. to win, he will kill you. Mais celui qui se confie à But l'éternel he who trusts in ne the sera Lord privé d'aucun bien. will never withdraw with nothing. Ngai, naza kuna te. I'm not there, Naza na une bénédiction prophétique. but I am a prophetic blessing. Dieu a réservé quelque chose. God has reserved Pour something aller for plus me. rapide, Now to go la further, bénédiction prophétique a prophetic- trois choses. prophetic blessings have 3 Quand elements. Dieu t'appelle comme When ça, God calls you, il te donnera He will give les you promesses à promises part jurant qu'il accomplira.
which will be accomplished by him. Et Dieu maintenant Now God akotambusa yo. will help you walk on the Première des path. choses, The first il thing va t'amener he will take dans ton you lieu providentiel. is to your providence place. Na lieu où ils ont préparé pour naï. The place prepared for you. Parfois, là où tu es, Often where you là où are, tu étais, where you ce were, n'était pas un lien providentiel pour ta bénédiction. was not reserved for Pour your ton blessing changement. or for your change. J'ai amené Joseph God took de Joseph Cana from Canaan jusqu'à l'Égypte. to Egypt Parce qu'il savait, because he knew avec Cana, that with il Canaan, n'arrivera at Canaan, pas. he will not get Dieu there. va te So déplacer. God will displace you. Deuxième, Secondly, Dieu va te connecter God will connect avec you les gens providentiels. with reserved or providence Bato baza people préparé. People Bazala prepared mukongo na yo. to- Pona yo mata omo. to be a stepping stone for you Omonana. to go Bato above, baza préparé. People Po prepared baza l'escalier na yo. to be your stairs. Yango na vi ko se confiaka na mutu So nyonso te. in life, do not trust everyone. Pire na vi azalaka te ndenge pasteur Malou There's no aloba. best friends in life. Non, le pire seulement No, Jésus. your best friend should be Jesus. Moninga malamu. Have a friend. Alléluia. Amen. Eza na batu. There are Oyo certain nzambe people akangisi yo na whereby ye. God has connected Même you. alali. Even Même if they osali ye sleep, mabe. even though you've done nothing, Akomédite mabe te pona yo. they will never Il va hope penser evil toujours for au you. bien. They will always hope Alléluia. goodness. Amen. Il va toujours être là pour They will t'aider. always stand by your side to Oh, help. mutu nanga pendo pire nga mina nga. Oh, this is my Après best lobi friend. bokabwani, il And then n'était pas you're un ami. separated tomorrow, they were never your best Avec friend. une véritable amie, With a true amitié, friend, un véritable ami, vous with ne a true pouvez pas friend, se You séparer. will never be separated. Basepara kaka na mutu aza véritable te. You're only separated by people Nzambe you're not truly akokangisa yo connected to. na bato oyo God baza will préparé connect mpona you lipamboli to na yo. people who are there for your Mutu nyonso blessings. te aza préparé mpona lipamboli na Everyone yo. are not there for your Bandoki mpe blessings. bakoya penepene na yo. Witches will also Mais come. kozala découragé But te. do not be Nzambe discouraged. pa kotinda ya malamu. For God will Oyo send na good nzela na men. bango okomona nze. On their path, you will Na find your troisième, destiny. Thirdly, Nzambe God akomarke temps oyo esengeli. will mark the appointed time. Bible ezoloba, The Bible il est le says Dieu de circonstances He's a God of et de time temps. and of circumstances. Na bénédiction prophétique, Prophetic le blessings temps ne dépend pas de nous. does not depend on us. Le temps dépend de Dieu. Time belongs to Tu God. peux tout faire, You can do all fournir things tous les efforts. with your Tu strength. n'arriveras jamais You will si never le temps reach n'est your pas encore destiny if the arrivé. time has not been appointed yet. Raison pour laquelle la Bible dit For this reason, the Bible says, persévérer. persevere. Celui qui persévérera jusqu'à la one fin who will persevere aura la, until the end la couronne. Will receive the Tu peux crown. connaître le début, You may know mais the la fin, beginning, but the c'est Dieu end, qui connaît. only God knows it. Persévérer jusqu'à la fin. Persevere till the end. Quelle est ta fin? What is your La end? fin là, ce n'est pas la mort. End is not death, Mais la fin là, but end c'est quand tu auras traversé is when tous les chemins de ton parcours, you will travel on the tous les path, épreuves, your trials. tu auras la couronne. Only then you will Le receive the temps crown. appartient à Dieu. Time La belongs Bible to le dit, God. il fait toutes choses bonnes The à Bible says He does everything good at His own time. Alléluia. Amen. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Before the Après le time, temps, ce n'est pas le after temps. time is not J'ai time. agi au moment God opportun, works at the appointed time. au temps fixé. At the fixed Dieu time. agira. It is then that Toi, God tu will ne connais work. pas ton temps, You do not know mais your Dieu time. connaît ton temps. God knows Toi, your tu ne time. connais pas quand est-ce que You don't know ton when malheur cessera, your mais misfortune Dieu will connaît cease. les But jours, God knows the l'heure, day, les the minutes, hour, la the seconde minute, dont the ta second, victoire when your victory apparaîtra. will arrive. Tu peux pleurer aujourd'hui, You can cry mais today, Dieu connaît ton temps. but God knows your Na time. kati ya temps, In Nzambe time, akosala makambo nyonso. God will do everything. Voilà la raison pour laquelle For this reason, j'aime Jésus. I love Nayebi Jesus. so lisolo moko. Let me tell you a Dieu a story. promis à Abraham, God knew je vous Abraham. donnerai un He enfant. said, I will give you a child Avec Sarah ta femme. with Sarah, your Et wife. comme il attend moko, Then at a certain Sarah time, kokite. Sarah couldn't Il a handle it cédé son no longer. mari. She gave her servant. Mais après un temps, But after a time, Sarah comprit. Sarah understood. Bato bakomi ofinga ye. People began to Vous savez insult pourquoi her. Do you know why? Sarah na Agar, ils ont eu des conflits? Sarah and Agar had conflict Parce que between moi them. na Agar abande kosakana na ye. It's because of her Atali son. Sarah, ayebi ko mama kolo. Agar's son looked at Tika na her sala ta sourire na mama ku. and began to laugh Quand or il a fait le smile. sourire, But when he Sarah smiled, lobi mwana azo se moke nanga. Sarah said, this child is mocking Parce que me naza ekomba. because I am unable to Hallelujah. conceive. Amen. Agar
beggar. Oza esclave. You are a Mais slave. bapesi yo mwa passe en or. But you've been given a Olotikala na pass. place no ya ki servante. Instead of staying at your Olingo place of koma a dona. servant, Dona c'est you qui? now want to dominate me. Dona c'est qui? Le bon en anglais. Dona. Dona en portugais. Fresh day, c'est fresh day. First day. Alléluia. Amen. Alinga comme a fresh day. She wants to become the first Adon lady. doit payer. She wants Mais to il a oublié. dominate, but she Sarah forgot avait des that promesses. Sarah had the Sarah promise. avait la promesse Sarah de Dieu. had the promises Avait of God l'onction prophétique. with prophetic Tala anointing. sakana na batu nyonso. And then, Mais mwana nzambe ko but a sakana na child of God ete. did not play around. Celui qui a la bénédiction The one prophétique who is a ne prophetic joue pas blessing, avec lui don't play with this parce person que tu ne connais pas son because délai. you did not know the end. Sakana na batu nyonso. Play around Mais with l'enfant de Dieu everyone, non. but do not touch a Soki child of muta God. sakanaka na If yo. someone plays around Ayebi with you, nzambe loba ayebi nzambe if they te. know God, S'il tell ne connaît yourself they pas don't. Dieu, If they don't know Him, yokela ye mawa. pray for Parce them qu'ayebi te avec qui because they il don't s'aimait. know who they're fighting against. Hallelujah. Amen. Agara komi ko dendela soka aleki ka pembe na Agar sala. began to walk Mwasi around mwana saying, e. a woman conceives a Motema child. Sarai bande ko beba. Sarah's child. Mikolele ki ba heart mona was pe troubled. Sarah ba so ye bimaka te. Now Sarah began to cry. Sarah so ko. She said, Sarah, are you spitting? Hallelujah. Amen. But batel ba bi mama ope. People looked and said, come on, this Azolinga woman. bangisa biso She's oni. trying to fear us or Parfois what? za na fibron. Maybe she has fibrin. Yango zo bwakse ba so ye This is bele. why she's spitting. Sarah Sarah apasaki mal. spent a time in agony, Makagai motema. but she Tangu held libunga on. so vimba. When her stomach was Kochola getting pezo bigger, sala nini? criticism Mamo became yazokufa kala greater. mingi te. Amen. Azana kibeka deja. They said she has another disease. Alléluia. Amen. Bamona ka mukolo moko. On Sarah one day, démarche cha. Sarah's walk began to Oyebi batu change. mususu deja bachola kayo. Certain people, even though Soki you've been deja criticized, batapoué na vie na yo. if people are Même po criticizing ba you, soutenir yo ko zala passe. the day they will Bayebi support you, oyo difficult. ata to sali boye ko They pesa will na say, ngoloko. "This Te. person will never do anything." Atika batapoué na vie na yo. Allow people to put a full stop in Menzamba your ko life. bongisa ngo vilgi. But God will turn it into a comma. Hallelujah. Amen. Akobongisa ngo vilgi. God will turn it Bazoseka Sarah. People love Bayoka Sarah. kaka na kacha ndaku. in the room. Mwana lelaka te. People heard a Mama child's cry. mukolo bongo A great azobota mother gave sans birth intervention médecin, without an sans intervention intervention of a doctor, chirurgicale, nor sans of que a basala chirurgical opération. Il a mis au monde un enfant. She put to Ce que birth Dieu l'avait promis what God promised akokisi He na promised ajuana at that age. parce que Because age kamwisaka nzambe te. Age does not excuse Age God. nezokamwisa nzambe te. Age does not excuse God. Baproblème nezokamwisa nzambe Your te. problems will not excuse Kindoki ya God. famille nekamwisaka nzambe te. Nothing will excuse Babaku Him. ozozokamwisa nzambe Your te. birth will not astonish Baproblème Him. nezokamwisa nzambe Your te. problems will not Na astonish moment Him. opportun At the appointed nzambe time, akosala. God is at work. Bible ezoloba so na The Ecclésiaste. Bible says in Ecclesiastes, Promesse ya nzambe the promises of eza God lokola mwana na libuma is mama. just like a child in a mother's womb. Okoki komona na bapare sexe ya mwana. You can see Mais in ndenge the mikuwa in ezokangama. the machine that there's a child, Okomona te. but you will never see the child. Ndenge being moko formed. bapromese ya nzambe eza na This vi is na just yo. how the promises of Bato God is. bazoseka yo. People are Me na laughing. kati nango But inside it, ezokangama. things are coming Ezoseforme. Things are being Ezoseforme. united. Muscles are being Ezoseforme. formed. Ezoseforme. Muscles are being Ezoseforme. Muscles are being Mikuwa formed. ezokangama. Bones are being Ezokoma formed. solide. They're being connected. Ezokoma makasi. Solidified. Ezozelata. It's waiting for its time. Bato bayebi Congo, j'ai promené un jour I used to au walk Shanik. Walk in na Shanik. Kitambo. in Kitambo. Amen. Amen. Nazotambola. I was walking. Nazalaki mpiaka. I had nothing in my pocket. Naotambola nanga. Na As I was batanga walking, mobutu. during the Na time of 90s. Mobutu, Po nzala tellement que leki na I mpiaka. was so hungry. Na oyebi Shanik ezaka na ba nzeta mangebele. Shanik has this Manga ba peculiar sorte na trees, sorte. mangoes of different shapes. Namona kaka manga moko esa nene. A mango dropped in front of me. Nalandi yango boye. I went for it Lokola ezali ya kotela. because it was Namoni yango nyonso ya ripe. kopo. I Bandeke took it. banzinzisi balia. Birds ate Découragé. this mango already. Mpepeye. The wind Manga came. mibale sa nene. The next mango Nalandi fell. yango mbangu. I ran for it. Natala boya mobeso. As I looked, it was raw. Na baye. I gave up.
I began to return. Another spirit said, hey, eat the raw mango. There's not a problem. Your stomach is hungry. I said, I will return for the mango. As I was about to take it, even with the skin, inside the mango, it was right. Let me tell you, people only see your appearance, but inside of you, amen. Something is right. Something is right. Something is right. Na nzoto na yo, na kati na yo, oza kotela, na libanda, oza tina te, na avenir na yo, oza monene, lelo, oza tina te, melodi na yo, oza monene, yokana ebisa yo. Let me tell you. I walked past the mango because it was raw. What did I do after? I will prophesy. People who jumped off and you turned back. People who laughed at you will repent. People who didn't believe in you will believe in you. Those who threw you will come back to you. Those who threw you will pick you up. Those who left you will come back to you. Those who gossiped against you will come back. Amen. Amen. They will come back for you. I said they will come back for you. They will come back for you. At your time, they left you. They will come back for you. At your time, they did not believe, but they will believe in you. At your time, they gossiped against you, but they will testify of you. Amen. I have become a man for Mobutu. But I did not like him. I said, oh, this man needs to leave. He thinks he's a god. One day I left school. Mobutu left France, or came from France. In his return, he went to the Palais of the People, making his way to Galema. So I was crossing towards Kasavubu. No. Kasavubu. Amen. Amen. I said, what is this? He said, Mobutu is coming by. I said, these people are stupid. So you left everything just to stand because Mobutu is passing? You're singing and dancing for this president? As I was walking, I could hear the siren. Do you know the sound of the siren? Amen. You know the siren. This siren has a feeling about it. If you're a man of vision, you will decide to become a president. Amen. Amen. Because of this siren. It will not be that I desire to become a president. Hallelujah. Amen. The siren. Hallelujah. Na bina tala pe nanu. Lelo pe kimobutu ango. Mutu afo. He's a false man. People are applauding him. So I stood. Malchance. Unfortunately, on the road, I stood in front of the parade. The siren continued. And people were supporting this man. I became his supporter. People were singing, dancing, and I was there. Still, it's only when he drew close to me. No one pushed me. Mobutu. I began to assist. When
when he arrived next to me, I looked at Mobutu. I began to jump and tango aleki na yeko sutuka na loba na ko yembela Mobutu. I said I would never sing for the president. How come? How did I sing for him? A spirit told me. Every man has a time. Whether you like it or not, you will praise him. If someone has a right at a time, whether you like it or not, you will praise him. If someone has a right, whether you like it or not, you will dance for him. Let me tell you, people will praise you. Allow me to fool you. People will lift you up. Allow me to tell you. People will praise you. Even though you've been sold, tomorrow they will be blessed. They will lift you up. Because your blessing will not depend on man. Your blessing depends upon God and God alone. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Now let us stand and pray. Natalela kananga motote pa motomokili ya kokufaye ngana lela nananiye ngamwana batama meye ngai ngakona kufela kipapa ye nazanga kinangai motakosunga ngana la vie kasi utana kutana na Yesu na bomoi nanga ye apesanga assurance pe elika ya la vie ai imono yo lele maudit soit celui maudit soit celui susoko sutukai baboti bakozala te yotela ka papa motema tu seras maudit yondo tela ka mama motema tu seras confondu motakotela ka motema Yesu mwana nzambe yako aboyaka moto te afandi na kiti na ye ya bokonzi Jésus ai imono yo lele Israele boyoka mongongo na nzambe nzambe ya koloba boyoka mongongo na ye natalela kananga moto te po moto mokili ya kokufa kana lela nanani ye ngamana bata mame ye ngai ngakona kufela kipapa ye nazanga kinanga moto kosunga ngana na vie kasi utana kutana na Yesu na bomoi nanga ye apesanga assurance elika ya la vie ai imono yo in Jesus name. Au nom de Jésus. Lift up your hands and begin to speak to God. Begin to praise Him because of the message. Say to God, if you were in doubt, now you will understand. God is with you. Remove it. If you lost trust, you were weakened, you were discouraged, put your trust in God. Dis à quelque chose. Place your trust Dis in God. Seigneur, je me reviens à toi. Lord, I come back. Avec toute humilité. I return with humbleness. J'accepte de marcher avec toi. I accept to walk with Même you. à mes faiblesses. Even with my Je ne weakness. te délaisserai jamais. I will not leave Je ne you. serai loin, jamais loin I de will toi. never be far from you. Confesse ta foi à Dieu. Put your trust Et in God. demande à Dieu And ask Him une visitation divine. for a divine visitation. Demande à Dieu Ask de God pouvoir visiter ton foyer. to visit your house. De pouvoir visiter ta vie. To visit your De life. pouvoir visiter tes affaires. To visit your De children. pouvoir visiter ta santé. To
Visit your health. Je vois la gloire de I Dieu. can see the glory of Je sens God. quelque chose de merveilleux. Something of marvelous. Je vois les anges I see descendre. the angels of Et Dieu God. va consoler quelqu'un. And God will comfort Dieu your va heart. te consoler. God will comfort Le your Seigneur heart. va te consoler. The Lord will comfort you. Lève ta voix Lift up your hands et priez. and pray. Priez seulement. Pray to Him. Priez seulement. Pray Dis à Dieu, and say, visitez-moi. visit me, Ne God. regardez pas mes faiblesses. Do not look at my weaknesses, Visitez-moi. but visit me. Lève ta voix et priez. Lift up your voices and pray unto Him. Priez, priez, priez. Le Shekinah de Dieu va descendre dans ce lieu. Pendant que tu pries, on nous donne une adoration. Une adoration qui va faire descendre le Shekinah de Dieu. The Shekinah glory of Écoutez God. bien aimé, Beloved, pendant que Israël with a family, désirait avoir Dieu, desire to see God. pendant que l'Israël pleurait Whilst Israel was crying, amèrement primarily, au désir d'avoir Dieu, they desired to have dans God leurs problèmes, in their problems, dans leurs combats, in their fights, dans leurs persécutions, in their persecution. ils n'ont jamais laissé. They never ceased. Ils s'approchaient de Dieu. They drew closer to God. Et croyez-moi, And believe la me, Bible dit, the Bible says, toutefois quand ils s'approchaient de Dieu, as long as they drew en close se to Him, repentant, by repenting, la gloire de Dieu the manifestée. glory of God was Et Dieu manifested. revenait à eux. And God revealed unto Je them. sais ce soir, I know that this Dieu evening, va revenir God will reveal à quelqu'un dans ce lieu. someone in this Toi place. qui avais abandonné, You gave up. toi qui étais découragé, You were discouraged. toi qui étais rejeté, You were le rejected. Seigneur va revenir. But God will Le reveal. Seigneur va te toucher. God will touch Il you. va te He guérir. will heal Il you. va guérir tes He pleurs. will heal your Il va te cries. consoler. He will comfort Il you. va te consoler. He will comfort Il you. va te consoler. He will comfort Si tu you. es malade, If you are sick, je crois, I believe le Seigneur te guérira. God will heal you. Parce que tu mérites Because you will deserve cette bénédiction, this blessing, cette guérison. this healing. Si tu es bloqué, If you are blocked, au nom de la puissance de in the Jésus, power of quelque Jesus, chose va descendre à toi, something will come down va upon te you. libérer. It will set you La free. gloire de The Dieu glory of God descendra sur toi will be upon et you, tu seras libre. and you will be free. Il est écrit, Do not quand cry. le Fils de l'homme t'affranchit, The Father, the Son of tu Man, has set deviens you free. totalement libre. You will be free indeed. Cet après-midi, This afternoon, une onction a spéciale, special anointing, l'onction de Dieu, the anointing of dont God, nous prions, will dont apply nous sommes serviteurs, as His il servant. ne terminera pas It will not end. en parole The word ou en parlant. or by Il va speaking faire descendre son Shekinah. without Il va His faire couler Shekinah sa glory. gloire. His glory will Et fall, beaucoup seront visités. and it will visit it. Alléluia. Amen. Sois concentré. Ne parlez plus rien. Mais voyez seulement la gloire de Dieu. Ne faites plus la prière. Mais voyez seulement comment Dieu descend. Son Shekinah descend. Sa gloire descend. Non. Tombola,
Ne priez plus. Do not pray. Observe Observe comment le vent how the wind de la puissance de Dieu of the power of God va souffler sur toi. will blow upon you. L'onction divine Divine anointing va souffler sur toi. will blow upon you. Il est écrit, It is written, si quelqu'un dans la joie, if someone is in joy, pray. qu'il adore. Worship. Si quelqu'un est malade, If someone is sick, qu'on puisse inviter les anciens. invite the elders, Et la prière de l'homme de la foi and the prayer of a man of faith guérira les malades. will heal the sick. Si quelqu'un est dans la If souffrance, someone is in suffering, qu'il prie. may you pray. Je déclare une bénédiction. I declare a blessing. Je déclare une visitation I declare a de visitation la puissance de la gloire de of Dieu. the power of the glory of À God. toi qui souffres Those who are suffering moralement, morally, physiquement, physically, à toi qui es emprisonné for those who are in spirituellement, prison, spiritual tu prison, luttes tous les jours. you're looting from day to Que day. mon Dieu May God puisse te toucher, touch you. puisse envoyer son ange Send forth his là où angels tu es, wherever you are. te donner la victoire, May he give you the te victory. libérer. May he set you free. Si tu es malade, If you are sick, j'invoque mon Dieu I call upon my God. de pouvoir envoyer son ange. He sent forth his angels. Son ange, His angels avec la puissance Raphaël with power de Jehovah Rapha, of Jehovah de Rapha. pouvoir te guérir He will heal you dans l'immédiat. where you are sick. Toi qui es fermé, Those who are lost, opprimé, obscure, j'invoque mon I Dieu call upon my de God pouvoir descendre who will come down avec toutes ses chars, with all his sa strength, his puissance, power, où que tu sois ce so soir, that this evening libre. you will be free. L'onction de la parole est The là. anointing of the word is here. Il est écrit au nom de It Jésus, is written in the name of Jesus. tout genou fléchira Every knees will et bow. toute langue Every tongue confessera will confess que Jésus-Christ Jesus Christ est Seigneur. is Lord. Pendant ces quelques minutes, During this time, là où tu es, wherever you are, sentez ta guérison. feel your healing. Tu es libre. You are free. Tu as commencé à te libérer. God has started to free you. Si un esprit contraire à If there's toi, a contrary spirit to this, il va laisser ton corps. it will let your body go. Il va te laisser It will let you go. libre. Be free. Si on a étouffé ta grâce, If your grace has been suffocated, tes dons, your gifts, je déclare I declare que la grâce de Dieu the grace of puisse God s'ouvrir à toi. will watch Que le over don du you. Saint-Esprit The Holy puisse se Spirit manifester will be encore. manifested in Et que you. l'onction de Let the Dieu, anointing of God, Gloria Santa in the blood. Gloria Santa in the blood. Ora Baba in the blood is Santa. Merci Saint-Esprit. thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Merci Spirit. Saint-Esprit. Thank you, Holy Merci Spirit. Saint-Esprit. Thank you, Holy Merci Spirit. Saint-Esprit. Thank you, Holy Pour la Spirit. guérison, For healing, pour la délivrance, for deliverance, pour la consolation, for comforting, pour l'élévation, for elevation, pour la for bénédiction, blessings, pour le don. for gifts. Alléluia. Hallelujah. Stoppez avec l'instrument. J'entends les cris, I can hear shouts. j'entends les bruits. I hear sound. Et l'Esprit de Dieu me confirme. The Spirit of God has confirmed unto me. Beaucoup de gens sont consolés, sont libérés. Many people have been freed. Tu peux sentir You will feel quelque chose d'étrange dans ton corps. something strange in your body. Ne t'en fais pas. Do not be afraid of Parce it. que l'énergie spirituelle For de Dieu spiritual energy est en train de passer là où tu es. is passing where you are. Saint-Esprit, merci Holy Spirit, thank pour you toute grâce, for total grace, pour l'onction qui a for the coulé, anointing which has pour les fallen guérisons, upon the children pour of God, for l'édification, healing and pour la edification, consolation. for comfort. Saint-Esprit, merci. Holy Spirit, thank Parce you, que cet auditoire est grand. because this Il y a stadium is plusieurs great. serviteurs dans ce lieu. There are many servants Il y a here, plusieurs fils de Dieu. many sons Et of je God, vois une forte gloire à ma and I gauche. see a glory on my left.
Depuis le premier jour que je suis entré ici, From the first day I came j'ai here, vu la gloire de Dieu dans I cet saw altar. the glory of God. Une forte puissance de Dieu. Powerful. Si Dieu te donne les yeux If spirituels, God gives you spiritual tu eyes, verras dans cette strade you will see ce in qui this se place passe. what is Et occurring. je bénis Dieu pour la And visitation I des bless musiciens. God for the Parce musicians. qu'il y a une forte onction Because de there's Dieu a powerful qui est en anointing train de couler aux which is adorateurs. flowing upon Parmi the les musicians. adorateurs, Among them, il y a le cœur de Dieu. there are hearts of Il y a God. les gens. There are Il y a people, les adorateurs. those who Que worship. Dieu a leur cœur en toi, God lui. has placed His Dieu est glory en on train you. d'opérer. God is Quelque operating. chose va s'ouvrir. Something will be Je open. bénirai plusieurs des God will adorateurs. bless you. Et dans worshipers. cet And assemblée, in this il assembly, y aura chaque temps at each de time, grandes choses et témoignages great things and qui vont testimonies commencer à passer. you will experience. Recevez maintenant Receive it le now. souffle de Dieu, breath of l'onction God, de Dieu, the anointing la of God, grâce de Dieu, grace of la God, puissance de the Dieu power of God. pour une nouvelle vie. For a new life. Hallelujah, baraché le blo, Hallelujah. rekambara sam. Oh, Rabashi. Je vois un chemin ouvert, I see an open path. plein de pelouse, Red. et je vois une I lumière see light. luire dans ce chemin. Oil in this Le path. Saint-Esprit me dit, The Holy Spirit mon is telling me. serviteur Samuel, My servant je Samuel. suis dans cette assemblée, I am in this dans ce assembly. sanctuaire. In this sanctuary. Mon esprit est My là. spirit is Mon here. esprit est là. My spirit is L'esprit de l'Éternel The Spirit of the Lord est ici dans ce lieu. Is here in this place. Dieu va libérer, toucher 4 personnes. God will touch 4 people. Tu ne supporteras pas ce courant. You won't be able to support this. Tu ne supporteras pas cette You énergie. won't be able to support the J'ai vu energy. 4 personnes. 4 people. Dieu m'a montré sa God gloire. has showed me His Là où glory. tu es, Where you tu are, seras déséquilibré. you will be Quelque unbalanced. chose va te toucher. Something will touch Une you. onction va te toucher. A particular Elle anointing will va touch te you. lever. And it will bring Va you. te retirer là où tu It will es. carry you Tu away. ne supporteras plus You cette won't be onction. able to handle Tu the seras anointing. ivre. You will be. Okozala kolangwa. You will be drunk. La Bible dit, The Bible ce says n'est ni par la force, it's not by power, ni par la puissance, not by your strength, mais par son esprit. but by His Spirit. 4 personnes 4 people sont en train d'être visitées. will be Et visited. là où tu es, Where you are, quelque chose va te toucher. something will touch Tu you. vas perdre le contrôle. You will Tu lose vas control. perdre la mémoire, You will lose your ton memory, intelligence, your et intelligence, tu seras emporté and you will be par carried une away onction du Saint-Esprit. by the anointing of the Oh, Holy tu es Spirit. béni ce soir. You are blessed. Tu es béni ce You soir. are blessed. Tu es béni ce soir. You are blessed. Parce que Dieu est avec toi. Because God is Parce with que Dieu you. te connaît. God knows you. Parmi lesquels Among, il y a quelqu'un there's someone qui here pleure à tous les moments. who cried at every Et surtout moment, ces derniers temps, especially this tu last cherches day. la consolation. You look for Dieu comfort. m'a dit, God has il told est me venu ce soir, He came this cet afternoon. après-midi, This afternoon, te consoler. comfort you. Tu te sens rejeté. You will feel Dieu rejected. est venu te ramasser God has come to dans la pick you up poubelle. in the bin. Hallelujah. Hallelujah. 4 personnes, 4 people, parmi lesquelles among 2, un de vous one of you va sentir comme si on souffle sur ses oreilles. will feel as if something has been blown in your ears. Tes oreilles vont s'ouvrir Your ears will be open parce que la grâce est en train de because traverser. the grace of God is working La in grâce you. est en train de The traverser. grace of God is working La grâce in est en train de you. The traverser. grace of God is working in La you. grâce est en train de traverser. The grace of God is Les working in you. pluies vont s'élever. Rain will fall Il y upon aura you. une forte pluie. There will be great Les rain. gens vont crier. People will shout. Les gens vont crier. People will Les shout. gens vont s'installer. People will be Les amazed. gens vont s'installer. People will be Parce que amazed les anges, at what the je angels. vois beaucoup des anges I entrer. see the angels Je vois come. beaucoup des anges dans I ce see lieu. the angels of Je God vois in beaucoup this des place. anges dans ce I see lieu. the angels Je of vois God. beaucoup des anges dans I ce see the lieu. angels of God. Hallelujah. Arrête avec les instruments. Lora Santa et le blo. Rabashandara kababa. Orida baelo bolo shandara. Oreka rebara santa rekaba. Inde rebara shekera baba. Inde bora santa e the blo. Inde blo, inde blo, inde blo, inde blo, inde blo. E reba shanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. You are God, you are Merci pour God. ta présence, Saint-Esprit.
Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Thank you for your presence, Holy Spirit. Alléluia, gloire. Hallelujah. Gloire, Shadara. Ora bassa. Ora santa. Kombona ye. Yesu ezali Mungu ya. Kombona ye. Ezali monene. Kombona ye. Yes, yes, come on. Son nom est glorieux et tout puissant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Father, we want to say thank you. Nous croyons que le Saint-Esprit est en œuvre. We believe that the Holy Spirit is acting. Même quand on sera à la maison, When we are going to be at home, partout, même dans notre chambre, everywhere, or even our bedroom, Saint-Esprit continue à Holy opérer Spirit continue to operate pour ta seule gloire. for your own glory. Jésus pour moi est bon, un exemple à suivre, mon Rédempteur, l'agneau des dieux, Emmanuel Dieu parmi nous, l'étoile brillante du matin, les soleils de justice. Oh, tu as rempli toutes les tâches selon les Écritures, sans une tache d'erreur. Attaché, tant qu'homme idéal, tant que Dieu parfait, le remplaçant d'Adam, qui n'a point cédé aux tentations. Gloire